দেখুন এটা গোটে টেরাকোটা ডিজাইনর ব্লাউজ পিସ୍ বাला এটা ସବୁ লাল ধଡ଼ି ଅଛି গ্রিন কলর ଅଛି। এটা ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଲାଲ ଧଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ୍। এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ତିନିଟା ଧଡ଼ି ବାଲା ଆସିବା ଏଇଟା ତଳେ ସବଟା ଆସିବା ମୁହଁ ବି ତାର ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବଡ଼ ଆସିବା ପୁରା ବାନ୍ଧର ହେଇକିରି ଅଛି ଦିହ ଗ୍ରୀନ୍ କଲରରେ କଫି କଲର ବର୍ଡ଼ର ଅଛି। এটা কলরটা भी দেখুন গোटे बढ़िया डिजाइन भल नुआ कलरटे भी अच्छे ब्लाउज पीस वाला এটা डिजाइन দেখুন এটা গোटे डिजाइन अच्छे नुआ लाल धड़ी अच्छे कलर बैगनी टाइप कलर अच्छे मुह भी तार देखुन ब्लाउज पीस आसवा यहाँ मुहटा टी देखुन मुहटा तार देह देखुन तार यहाँ नुआ डिजाइन अच्छे यहाँ देखुन ब्लाउज वर्क अच्छे यहाँ ब्लाउज वर्क আছে নয়া ডিজাইন আছে নয়া ব্লাউজ ওয়ার্ক করা এটা কলর ডিজাইন আছে হ্যাঁ ব্লাউজ ওয়ার্ক কাম আসবা এটা মুহ আসবা এটা দেহটা আসবা ब्लाउज काम वाला आसवा ब्लाउज काम ब्लाउज काम आसवा ब्लाउज काम वाला यहाँ हूँ तार मुह न्यू मॉडल तार देह घड़ी ब्लैक अच्छे या तार मुह देखो या तो देह यार ब्लाउज वर्क अच्छे काम वाला ब्लाउज या न्यू मॉडल चली ब्लाउज काम वाला ब्लाउज वर्क सब न्यू मॉडल या तार मुह देखो या तार ब्लाउज देखो এটা হচ্ছে ব্লাউজ এটা হচ্ছে তার বডিটা এটা হাতা শাড়ি জন্য দেখো তার ব্লাউজ আছে स्टार वाला सबका এটা জন্য স্টার वाला মাটি জন্য যে স্টার सबका বড়ি সারা सबका আছে এটা নেবি সেটা নেই হেভি বড় হ্যাঁ এটা কানা করছো এটা यूट्यूब देखो ब्लाउज আসবা কাম वाला ब्लाउज डिजाइन वाला আছে 150 এটা কেটে দাও এটা ফিটা রঙের জন্য হবে
ସେମାନେ ମ୍ୟାଚିଂ ବୋଲି এটা ঠিক গাঢ় আছে চলে হওয়া হয় वाला ब्लाउज खाने वाला सा वाइट का सा ब्लाउज न्यू डिजाइन नाम से এটা উঠে দেখুন কপি কালারে সবটা ডিজাইন তার মধ্যে দেখুন মহলা মধ্যে তার দেখা দেখো সব আড়ে বড়ি সারা আন্দাজ সবটা তার ব্লাউজটা আসবে আনতা এটা ব্লাউজ তাহলে নয় বাহাই